हरि हरि बोला विराजमान थाकिया पड़ो देखा गाड़ी के आगे को
नारायण कर दियो थे महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव आनंदे गौवार हरि हरि उत्तर भारती जननी बागदादी ग्रामर ग्राम आनंदे गौभार हरि हरि आबार भगवता कुमार महोदया महोदय ग्रामवार जीवानुग्रह समस्त भगवान सत्यनारायण मंगल धान अनुष्ठान आनंदे गोपार हरि हरि
ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଧନ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଓଡ଼ିଶୀ ପଦେ ଗାଇବା ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ବସିବ ଚନ୍ଦ୍ର चाहिला रे মন্দ রয়া নীর বহিলা রে মন্দ রয়া নীর বহিলা রে খাইলো তুরা বাপুলা কুলা কোলা পথে ধরে তাকরা কোলা কোলা আরে তাকরা সরি করা করা সমাধি করা 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 সমাধি করা সরি করা করা সমাধি করা 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 সমাধি আদিলা বেরিতে আদিলা কহিলা
মঙ্গলয়া ইল কইলা রে চাইলা রে মঙ্গলয়া ইল কইলা রে মঙ্গলয়া ইল কইলা রে আত বাড়ি দূরে চাইলা রে মঙ্গলয়া ইল কইলা রে মঙ্গলয়া নীল বহিলা রে जगत जननी वंदे जगत जननी वंदे जगत जननी वंदे वंदे जगत जननी 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 वंदे सुधा जात होला सुरे बांकी लुहा मुंडे सागर गागरू सुदागा सुरे बाटी लुआ नंदे इंगित रामा विश्व
ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ମେ କଉ ମାତା ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ଦଇଓ ବିପ୍ର ମୃତ ଜୟୀ ସମୀପେ ମାତ୍ର ଭଜନ ଦୃଶ୍ୟ ତେ ଜନନୀ ପାତୁଆ ମାନେ ବସ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ଼ ଠାକୁର ବାବା ବଳଦେବଙ୍କ ପଦ ଗଞ୍ଜରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। आद्य शक्ति परम अष्टमी जगधात्री भागवती माँ शारदेवी पद कंजरे जगधात्री परम अष्टमी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गादेवी पद कंजरे जगधात्री परम अष्टमी माँ विरजादेवी पद कंजरे एक ग्राम अधिष्ठात्री देवी मां पद कंजरे आम्भमान अनंत अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। सम्मान्य मोर साहित्य प्रेमी कला प्रेमी भगवत पिपास रस ग्राहक समस्त ज्ञानी गुणी पंडित समाज मातृकल्पा भूमिकल्पा सिंहावस्त्र आदरणीया समस्त मो मातृस्थानीय माँ मने उपस्थित समस्त मो पितृतुल्य बापा मां पद कंजरे मातृस्थानीय माँ मन पद कंजरे गुरुदेव पद कंजरे आम्भमान मतानस्त प्रणाम। बाबुरे चतुर्थ रजनी द्वितीय स्तबक आपण मान कर उपस्थित हवा मात्र सर्वप्रथम गायक सम्राट वैष्णव प्रधान के लेखनी मनोर निश्रुत आदि शक्ति परम वैष्णवी भागवती मांग पद कंजर भक्तिपुत नैवेद्य अर्पण करिछे आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण टे पाठ करिछे ए मंगलाचरण माध्यम देवादेवी को आह्वान करिछे आम्भमान करे अनुष्ठान समस्त बापा मान मां मान छोट बड़ भाई भणी मान कल्याण करबा उद्देश्य रे आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण टे पाठ करिछे ब्राह्मण द्वारा पुत्र में एक माता भोज खोदयो जने बापा गरीब ब्राह्मण परिवार रे कथा गरीब ब्राह्मण प्रत्येक दिन भिक्षावृत्ति करके चले बाबुरे परिवार कहले बापाचार ब्राह्मण ब्राह्मण धर्मपत्नी ब्राह्मण वृद्धा माँ चक्षुहीन माँ ये तीन जन है परिवार माँ अंधुनी ब्राह्मणर संतान नहीं गरीब ब्राह्मण प्रत्येक दिन ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करके चले सेदिन गरीब ब्राह्मण मनस्थ कले केता भिक्षावृत्ति करके चलिबी मो शरीर कौन बल अच्छी दिन को दिन बयस क्षीर खरा वर्षा शीत काकर को भिक्षापन करी मु कोन 12 द्वार बुली पारिबी भिक्षावृत्ति करके परिवार प्रतिपोषण करि पारिबी मने पड़ी गला कर्म कर्मदायक अशुद्ध समंगलमय भगवान शंकर तले मु कपिलास को जीवी कैलासर महाप्रभु को निकट में मु गुहारी जड़ेबी मो दुख जड़ेबी प्रभु को कही प्रभु को पाखर किछि धन आनिबी धन आनिबा उद्देश्य रे मो बापा गरीब ब्राह्मण से दिन प्रभात समय ब्राह्मण नित्य कर्म सारिला पूजा विधि सारिला व्यस्त व्यस्त तरतर होई बाहरी पड़िला कैलास को बाहरिला बेले ब्राह्मणकर धर्मपत्नी आसी पहुंचिले डाकी देला कहले स्वामी ये प्रभात समय अपने तस्त व्यस्त है कि कुआडे बाहरी स्वामी ब्राह्मण जी कहले प्रिय मो भिक्षावृत्ति कर चली पारिबिनी कारण सबुदिन तो बलबस नथिबो ना सब बेले सब कथा ठीक नुहे मु आ भिक्षावृत्ति करि पारिबिनी प्रभु को पाख को मनस्थ करते जीबी कपिलास को प्रभु को निकट किछि धन आनी स्वामी
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଗଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବି। ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଧନ ଆଣିବ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବଢିଆ କଥା କହିଛ। ହଁ ଧନ ଆଣିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତ। କଣ ଆଣିବି କହୁନା? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆଣନ୍ତ। ପୁଅ ଦରକାର। ହଁ ଏଇଆ ତ ଏଇଟା ଆଉ କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଜୀବତେ ବାକ୍ୟ କରୁଣାର୍ଥ ମୃତାୟ ଭୂରି ଭୋଜନ ଗୟାୟା ପିଣ୍ଡ ଦାନ ତ୍ରିଭି ପୁତ୍ରସ୍ୟ ପୁତ୍ରତା ବେଦ ପ୍ରମାଣ କରେ ଉପନିଷଦ। ଜୀବତ ବାକ୍ୟ କରୁଣାର୍ଥ ମୃତାୟ ଭୂରି ଭୋଜନ ପିତାମାତା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଣିବେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି ହଉ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାଗିବି ଆଉ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇବି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅନ୍ଧୁଣୀ ମା ଆସିକି ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା ଡାକିଦେଲେ ବାପାରେ ଇଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ହଁ ହଁ ମା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ନାଇଁ ମା ସିଆଡେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା ମା ମୁଁ ଏଇଠି ପରା। ହଁ ମା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଳାସକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ତ ଠିକ ଅଛି ମା ତୁମ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ବସ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାଦେବ ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମହାଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ତମ ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରଥମତଃ ଧନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲାଟିଏ, ମୋ ମାର ଯୋଡିଏ ଚକ୍ଷୁ। ମହାଦେବ ଆଶୁତୋଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପା ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ବର ଦେଇ ହବନି। ତମେ ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ। ମନସ୍ଥ କରିକି ଗୋଟିଏ ବର ଆସ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବର ଦେଇପାରିବି, ତିନୋଟି ବର କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବି ନା। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା କପିଳାସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ସେଦିନ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୃହରେ କଣ କହିବି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନା করে ପିଲା ଆଣିବାନି ସ୍ତ୍ରୀ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ। ମା କୁ ଯଦି କହେ ମା ଚକ୍ଷୁ ଆଣିବାନି ଧନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ମା ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ। ଯଦି ମୁଁ ଧନ ନିଏ ପରିବାର ଚଳିବ, ଧନ ନ ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହିବୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବୃଦ୍ଧା ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ। ଡାକିଦେଲେ ବାପାରେ ଇଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ବାବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମା ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମାଗିଲି ମୋର କିଛି ଧନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ, ମାର ନୟନ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ବାବା କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ନନସେନ୍ସ। ବାବା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ ବାବା କଥାଟା କରୁଥିଲେ। ବାବା ତଡ଼ିଦେଲେ ବସ ଜମା ଆଜି ବିଚଳିତ କରନା, ସ୍ଥିର ହେଇକି ପାଲାଗା ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଗାଇବି। ବାବା ମତେ ତଡ଼ିଦେଲେ। ମା କହିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତିନୋଟି ବର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନା କରିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ବର ଦେବେ। ମା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ
कौन कहबी धन न नेले परिवार उपवास संतान न नेले मो वंश डूबी जीव चक्षु न नेले मो वृद्ध माता कांदिब पार्वती कहले बाबू टिके शांत ह गोटा उपाय कहमी आ गृह को जीवन यू कपिलास फेरी जीव जो कथा कहबी प्रभु को कहबू एक संगे तीनोटी वर पाइबू माँ पार्वती उपाय देले कहले हे ब्राह्मण प्रभु को निकट पहुंचब महादेव को कहब शिव भगवान को कहब सुना ये पुआ खाइब सुना पुआ ब्राह्मण फेरीगले कैलास पहुंचले प्रभु मोर आसिक पहुंचले भगवान शंकर पचारे हेले ब्राह्मण गृह को जाइथिले ठाकुर आपण कथा को अमान्य करी मु गृह को जाइथिले धर्मपत्नी आ मो मां सहित कथा होई गोटिए बर स्थिर करके आसीछि हेले ब्राह्मण गोटाए बर नब तो हेले गोटाए बर कण पुह माँ पार्वती छद्मवेशर उपाय कहते माँ पार्वती कही कथा को गरीब ब्राह्मण आज प्रकाश कले विनय नम्रता भाव गरीब ब्राह्मण आज विनय भाव कहले कहले प्रभु ले सुना थालिया रे पुआ खावती भगवान शंकर कहले तो बर तीनटा पाई ब्राह्मण आज अति आनंद गृह को फेरुछंती गृह को फेरुथिबा समय माँ पार्वती पहुंचले माँ पार्वती डाकिले स्वामी आपण ए कोन कले ब्राह्मण को संगे संगे तीनोटी वर दे देले कहले नाही पार्वती गोटाए वर दैछि कहले प्रभु तीनोटी वर दैछंती ब्राह्मण को तीन वर संगे संगे दैछंती एक कालीन तीनोटी वर दैछंती शिव मना करछंती पार्वती कहछन हां आपण तीनोटी वर दैछंती कहले तीन वर केमिति देली पार्वती कुहा कहले भगवान आपण निजे विचार करंतु ब्राह्मण कोन कहले सुना थालिया रे पुओ खाउथिबो देखि हसुथिबो मां प्रथम तो ब्राह्मण हेले गरीब भिक्षा वृत्ति करके चले आपण आज्ञा देले आपनकर आशीर्वाद रे ब्राह्मण कोटिपति हो नहले ता घरे सुना थाली आसीबो कोठु गरीब तो भिक्षा वृत्ति करके चले ता घरे सुना थाली आसीबो कोठु आपण को आज्ञा रे ब्राह्मण गृह रे गोटे सुना थालिया रे अर्थात से कोटिपति हबो सुना थालिया रे पुओ खाउथिबो ब्राह्मण कर पुत्र नहीं ब्राह्मण कर गोटे पुओ हबो पुओटिए हेले सुना थालियार पुओ खाउथिबार देखि ब्राह्मण कर मां तार तो चक्षु नाही मां दुईटी चक्षु पाइबा आपनकर आज्ञा रे ए ठाकुर सुना थालियार पुओ खाउथिबार देखि ब्राह्मण को मां आज हसिबो रे उपाय कहि दैथिबा छद्मवेशर जगत जननी मां परम वैष्णवे सर्वशक्तिमयी मां पार्वती वर दैथिबा भगवान देवदेव महादेव आशुतोष कर्म कर्मदायक मंगलमय भगवान शंकर वर दैथिबा गरीब ब्राह्मण बाबा बलदेव आज रुंडीता आबाल वृद्ध बनिता ग्रामवासी मानकर पाला को उपलब्धि करुथिबा समस्त मो ज्ञानी बापा मानकर भाई मानकर मां मानकर उभय संप्रदायिका गायिका गायक संगीत मानकर अनुष्ठान समस्त बापा मानकर सहयोगिता युवपीढ़ी मो भाई मानकर मंगल धान करी अनुष्ठान को दीर्घाय कर चतुर्वर्ग फल को प्रदान करंतु मोर सर्वानंद गवा
ଅତି ନାରାୟଣକୁ ଭେଟିବା ଚାଲ ଆସ ଆସ ନାରାୟଣକୁ ଭେଟିବା ଚାଲ ଯାଇ ବଉଳ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିବୁ ଯାଇ ବଉଳ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିବୁ ଯାଇ ବଉଳ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିବୁ ଯାଇ ବଉଳ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିବୁ ବାଇ ସବିବି ପପ ଭୟର ନାରାୟଣକୁ ଭେଟିବା জয় জয় নারায়ণ ছিল সিন্ধুবাসী নারায়ণ ভেটিবা চাল আস আস বহুল ফুল অনন্তনাথ উপরে কমলা বিলাসী বাহাদুর ছিল হরি কেতে উপদরু মহাপ্রভু হইল শ্রীরাম শঙ্কর বাসী মাল গোসুর সাগরা শিবা পদমাল কণ্ঠেশ্বর ঘেরা বার মহিব মাল তের মহিব 14 ঝরি পদ কেবল কহিব 14 ছাড়ু দেবে 15 হইব কহিবে मुझाई फुला जाई फुला आरे रसिक नगर सुनी की चा विवाह प्रस्ताव देइछि मार वरस को नहीं था पाचिल खाइबो बेला हाथ के करी दे मत गला मुझाई फुला जाई फुला मुझाई फुला जाई फुला अरे कोन कोठी देखा जाऊनी ना मते तुरु सब पाऊ आउन द ब बइबी बस आगुआ ना पछुआ ह गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जनार्दन ह गुरु बातेरा गोदी लगाइला धन ह चारु चारु चारि दिन पाला जे सरी ह तुम्हार भाव कोई एठारे सरी ह जवार थिबे पुणी सत्य नारायण ह लाल भौणी तुम्हें जेते छगर ह विदायर बेले पुणे कर निवेदन ह विदायर बेले पुणे कर निवेदन ह उच्चेश्वर हरिबल पाथिव सुर सुनी प्रभुंकर रणमाला उछली पड़ी ह नारायण को भेटी सुंदर कथा प्रसंग विदाय कलिन पाला बाबा आउ विसंहार करिवनी प्रथम पदटिए दैछि कविवर राधानाथंकर रखि नाही केही रहिबे नाही के भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ी बेकाल बळे बळे सुंदर कथा प्रसंग मो बाबा बाबूरे काशी क्षेत्र कथा अच्छा काशी क्षेत्र भगवान मंगलमय भगवान हेले शंकर शंकर कथा प्रसंग चली अति सुंदर भाव जहा मो नानी मत दीपद कहीकि गले कहवाक बापा भल लगुन कहीं शेष पाला बड़ भोट जहाँ कहले कहे कथा कही लाभ ना छाड़ बापा कथा गत से सूचना नास्ती बल से कहीगले कहीदे बापा तुंडर बाहरी गले कथा सरीगले नाई कहीदेवी आपण कौन बड़ मुझे आपको दीपद कहीदे मु बड़ हो ना साना ना आपड़ यदि मत ठिया दीपद कहीदेवे आप बड़ हो से कहले ब्राह्मण जो पाठ कर सी पाठ करेंगे
बेहरा कौन शोक बढ़ी हो ना बेहरा को शोक आसेनी ठीक अच्छे हाँ बड़ लगे मुझे तुम आशीर्वाद कामना करुँची तुम सब सेमती पाठ करूथा जाति श्रेष्ठ होगी रही था तुम नमस्य ब्राह्मण देवता भव समस्त ब्राह्मण देवता हेले नमस्य बयस सान हूँ बड़ हूँ बयस मोटू सान होते ब्राह्मण नमस्य बड़ होते भी नमस्य ना बापा ब्राह्मण पर जाति श्रेष्ठ 56 कौन कि 36 पाटकर राजा हेले ब्राह्मण जेहेतु से ब्राह्मण से बड़ बड़े कहले ब्राह्मण जी शोक बढ़ीगला बेहरा कौन शोक बढ़ी पार तुम 4 राति पाला मध्य केतेटा शोक बढ़ीच ये बेहरा को जना भक्ति नैषध काव्य कुमार संभव रघुवंश इत्यादि इत्यादि जिते काव्यकर्ता अच्छा केते शोक मो नानी पढ़िले शुणी शुणी कान बदिरा हाँ आज दीटा शोक पढ़ी तो से कहीदेल ब्राह्मण जी पाठ कर बेहरा को पाठ आस ठीक अच्छे तुम कथा को सम्मान देले तुम आशीर्वाद कामना करुच्ची बड़ तुम बड़ हो था मुझे सब सान हो थाए तुम सब शोक पाठ कर ये बेहरा को जना ना हाँ बाबा आम पथ देख आम जा विदाय कर न पारा क्या बापा किसी कहार मोर ना काली मो नानी मत द्वितीय थाक आसिक कही आज भी कहीकि गले किंतु ये बेहरा क्या किसी कहेनी नानी जानी थी ये बेहरा जीवन सारा 10 वर्ष 15 वर्ष पाला गाइबा जगत 10 वर्ष भर 15 वर्ष भर जिते गायिका मो सहित पाला परिवेशन कर बेहरा क्या पदे कहेनी शुणे कहीं सहीवा लोकटा बापा बड़ सहीगले कथा सरीगले जदि आपण कहले मु कहबी काली देखंतु काली पालाटा चली कौ हिसाब से मोर प्रथम थाक पाला थिला आपण माने अनुभव करथिबे मते पूरा बाचालित कर देले नाही कि एटा कर सटा कर जने गायिका को चारि पाखर कहले गायिकार मुंड ठीक रहइबो कि कहले काली मते विचलित कर देले जा हो काली कथा काली जाईछि नारायण सदृश आपण माने होचंती नर रूप रे नारायण आमर परम सौभाग्य आपण मानको नर रूप नारायण रूप रे पाइछु सेटा होची बड़ कथा बाबू रे मु जे तू काहा को किछि कहनी आज मो दास भଳି कि मध्ये किछि कहिबी ना मो सान हिसाब रे सही जाऊ बड़ हिसाब से मो प्रभु को निकट एति प्रार्थना करुछे बड़ भण तुम सेमती कही चल ये बेहरा खाली सही कोन गाउछ जा अरे पवित्र श्री क्षेत्र पवित्र श्री क्षेत्र पाद मोर पड़िबा सतर कालिया नेते तेरा डरी लागिबा सतर कालिया नेते तेरा डरी लागिबा सतर कालिया नेते तेरा डरी लागिबा सतर कालिया नेते पवित्र श्री क्षेत्र पवित्र श्री क्षेत्र पाद मोर पड़िबा सतर कालिया नेते
ଭୁଲିଯିବି ସବୁ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତୋର କଳା ମୁଖରେ କଳା ମୁଖ ଭୁଲିଯିବି ସବୁ ଦୁଃଖ କେବେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ କେବେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଘରୁ ଶରଧା ବାଲିକି ଗାଇ ସେ ବସିକି ଯାଇ ଗାଇବି କି ତୋ ପାଇଁ ଶରଧା ବାଲିକି ଶରଧା ବାଲିକି ଯାଇ ସେ ବାଲିକି ଯାଇ ଗାଇବି କି ତୋ ପାଇଁ ଶରଧା ବାଲିକି କେବେ ତ ପଢିବା ବାରି କେବେ ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ତ ପଢିବା ବାରି କେବେ ତ ମୋ ପାଇଁ କି ଧରିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ପବିତ୍ର ବସିରି କେତେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବସିରି କେତେ ପବିତ୍ର ରଥ ଚକା ଧରିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ବାପା 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। 3 କ୍ଷେତ୍ରର ପଣ୍ଡିତ କାଶୀ ଦରବାରରେ ବସିଛନ୍ତି। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପଣ୍ଡିତ, ଦ୍ୱାରିକାର ପଣ୍ଡିତ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ପଣ୍ଡିତ। ମୋ ବାପା ଯେଉଁଠି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ପଡିଲେ। ଡାକିଲେ, ହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ, ହେ ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ, ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି କହିବି। କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣ, ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି କହିଲ ଦେଖି ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କିଏ, ବଡ ଠାକୁର କିଏ? ଏ କଥାଟା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନୀରବରେ ରହିଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ନୀରବ। ଇଏ ନୀରବତାକୁ ଦେଖି ବିଚାର କଲେ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, କହିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ କହିବି କି? ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା, ବଡ ଦେବତା ଆମ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ବଡ। ବଡ କରିଦେଲେ ବାପା ହେଇଯିବ କି? ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କବି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିବେ, ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ କବି ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କବି ମାନଙ୍କୁ ବାପା ନ ଆଣିଲେ, କବି ମାନେ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା?
କବି ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ। କବି ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ପାଲା ଜଗତରେ ପାଲା କଳାକାର ପାଲା ଗାଇ ପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆପଣ ତ କବି ତ ରାଧାନାଥ। କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଗ୍ୟବାନ ନସୁନ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗା ଭାଗ୍ୟବାନ ସିନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲୋଭେ ଅଭାଗା ଲୋଭେ ଅସିବ। ସାଗର ମନ୍ଥନେ କେଶବ କମଳା କରଣ ଲଭିଲେ ଶିବ। ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା, ସମୁଦ୍ର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଦେବତା। ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ। ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ହେଲା, ଗୋଟେ ରଜୁ ବା ଦୌଡ଼ିଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ହେଲା କିଏ ନା ନାଗରାଜା ବାସୁକି ହେଲା ରଜୁ। ମନ୍ଦରଗର ପର୍ବତକୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡିକି ବାନ୍ଧିଲେ। ଗୋଟାଏ ପେଠକୁ ଧରିଲେ ରାକ୍ଷସ, ଗୋଟାଏ ପେଠକୁ ରହିଲେ ଦେବତା। ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। ମନ୍ଥନରୁ ବାପା 12 ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି 14, କେହି କେହି କହନ୍ତି 12। ବାରୁଣୀ ଶଙ୍ଖ, ଐରାବତ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ପାରିଜାତ, ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା, ଅପ୍ସରା ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ, ବାହାରିଲେ, ସେଠି ବାପା ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅମୃତ। ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ପାନ କରିବ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପାନ କରିବୁ। ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ରାକ୍ଷସ ଯଦି ଅମୃତ ପାନ କରନ୍ତି ସେ ତ ଅମର ହେଇଯିବେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭୟ ହବ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ କଣ କରିବୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷ। ବିଷ ବାହାରିଲା, ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ବିଷକୁ ଆମେ ଖାଇକି ମରିବୁନି। ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ବି ବିଷକୁ ଖାଇକି ମରିବୁ। ବିଷକୁ ଖାଇକି କିଏ ମରିବୁ, କାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। ଦେବତା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବିଷକୁ ପାନ କରିପାରିବୁନି। ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ବି ପାନ କରିବୁ। ଇଏ ବିଷଟା ଆଜ୍ଞା ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଷ ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପିଲା, ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କରି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ, ବିଷ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କିଏ, ରକ୍ଷା କଥା ହଉଛି ସେ କିଏ, ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ ଆସି କଳାହଳ ବିଷକୁ ଗ୍ରାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଷକୁ ଗ୍ରାସ କଲେ, ବିଷକୁ ଯାଇକି ବାପା କଣ୍ଠରେ ରହିଲା। କଣ୍ଠରେ ବିଷ ରହିଲା, କଣ୍ଠଟି ହେଲା ନୀଳ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଲା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଲା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ବିଷାକ୍ତକୁ ପାନ କରି ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଆ ଗଲେ ବିଷ ଜାଳାରୁ। ଏହି ସମୟରେ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ, ହେ ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ଏବେ ବିଚାର କରିକି କୁହନ୍ତୁ, ବିଷ ଜାଳାରୁ ଇଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ସିଏ ବଡ ନା ବଡ ନୁହେଁ? ସିଏ ବଡ। ଯଦି ସେ ବଡ, ତମ ଠାକୁର ତ ଫେର ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାକୁର ରାମ ବଡ ନୁହନ୍ତି, ଦ୍ୱାରିକା ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ବି ବଡ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏହା କଥାଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତକୁ ବାଜିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ହଇବ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତେ, ବିଷକୁ ପାନ କରି ତୁମ ଶଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତମ
राम ये जुहार तेरे चालन करबा जन्म मृत्यु जाए जुहार चालन करे गोवा का उच्चारण हुए राम जो नाम ये जुहार सदा सर्वदा उच्चारण करे सचल करे राम हे काशी पंडित शिव कहे राम 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 कहे शिव शिव कुह राम कुह शिव बंधु राम बंधु एकर गोटिए नाम शिव कहती राम 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 कहती शिव तो शिव को राम को दुई करे एक काम रोम जो नाम को सदा सर्वदा जप करा जाए जो नाम ये शरीर सदा सर्वदा प्रभावित होची अहर नाम जप चालची से होचंती किए हम भाग्य नायक मंत्रिता पुरुष राक्षस लक्ष्मण राम भगवान से राम को कहीं क्या करिना तू हाल लगन ना पार्वती साथ समय रे सेदिन शिव पार्वती आकाश में जाउथिला समय रे ए समय बापा मर्यादा पुरुष प्रभु राम भगवान नाम को परीक्षा करबा पाई शिव पार्वती को परीक्षा करबा पार्वती शिव को परीक्षा करबा पाई चेष्टा करछ विचार कर कोन करी ना पार्वती आकाश मात्र स्वामी को सहित चालछि उठिला बेले हठात आकाश मात्र जान प्रकट काहे कि शिवरात्रि पार्वती पार्वती तबे सुनि पारो था तरे कोन कोछ पार्वती तमको नाम तो प्रथमे थिला सती काहे शिव को विवाह करबा परे तो ना पार्वती ना ताको ना प्रथम पार्वती थिला शिव को विवाह करा परे ताको नाम पार्वती पार्वती साथ समय हो अरण्य मछरे केही बार सती सती बोले चित्कार करो छे पार्वती कहलो नाही मो स्वामी एही जणे वीर पुरुष हि नथि ता पुरुष ये प्राण भजरे समुद्र को घास दो सरस घास देवा पाया तो आपण काई सब कथा सुनछंती पार्वती स्वामी तो कथा को मानी पार्वती को स्वामी शिव बारंबार कहिले पार्वती कर्ण देवी सुनिले साथ जमर सवारे घास बोली पार्वती स्वामी आपण के खा देखि आसे सती बोली की कहूची सुने हो जा तो स्वामी को हत्या दे पार्वती बोले देखिबा तो मर्यादा पुरुष प्रभु राम भगवान साथ समय रे अरण्य मध्य सती बोली चिंता करछि के सामने आपण जात को कि मर्यादा पुरुष ब्रह्मांड नायक भगवान राम प्राण प्रिय कथा को चिंता करके कामुछि से यदि भगवान ही थाते उनके नारी कथा को चिंता करके कादो देखी भगवान होती ये भगवान तो देहताते तो आपण सीता को नहीं गला बोले कि सीता का विच्छेदन बाहुत बाहुनी हम एति कांदो देखे ये भगवान राम होती बोले ठीक अछि तमे मो प्रभु के एमिति कथा